Hari ini kondisi makin gak kondusif guys. Mereka bakal terus provokasi kita biar turun ke jalan, biar tercapai tujuan mereka, yaitu darurat militer. Nah, jangan sampai kondisi darurat militer ini terjadi guys. Kenapa? Yang pertama, siapapun bisa ditangkap tanpa proses hukum. Terus yang kedua, kebebasan berpendapat, pers, dan berkumpul dibatasi atau dihapus. Seluruh media bakal dikontrol oleh negara. Seremnya lagi, negara itu berpotensi gak kembali lagi jadi negara demokrasi guys, dan bakal menjadi rezim militer seperti negara tetangga kita, Myanmar. Udah gitu, kekerasan aparat menjadi legal di mata hukum atas nama ketertiban. Aktivitas ekonomi juga bakal lumpuh akibat ketidakpastian, dan harta benda bisa disita dengan alasan keamanan negara. So teman-teman semua, ayo jangan anarkis, jangan gampang terprovokasi. Kita kembali ke tujuan awal kita. Ayo guys, kita bisa bareng-bareng semuanya. Also, now he wants to talk. Now, after 12 people have been killed, hundreds to thousands of people have been badly to severely injured, after the economy's tanked, after half of the country has been looted, vandalized, burned down to the fucking ground, and now you want to talk? Literally none of this would have happened, and it certainly wouldn't have escalated this badly had you guys just come down to face us, the people, in the first fucking place. Had all of you politicians, since the start of this administration, hosted the spaces necessary in order to facilitate proper dialogue between government and constituents, and had members of the House of Representatives, especially starting on the 25th, actually went down and met with those demonstrators face to face, engage, empathize with the people that they claim to represent, instead of working from home because they decided that speaking to commoners was just too far beneath them. Half of the country has had to go up in flames as a result of this administration's negligence, and these politicians still wouldn't come out to face the people. Not in front of the DPR building, not on the streets, not at their own homes that have now been ransacked and ravaged because these fuckers decided to leave the country during a time of national economic and social crisis. And so respectfully, Mr. President, but we are past the point of talking. We are done with words. We are done with your empty promises. We demand accountability. And if it will not be paid in action, then it will have to be paid in fire and blood. If words and dialogue can no longer move heaven, then don't be surprised when we raise hell. Update terbaru TikTok Live. Gue baru mendapatkan informasi ini. Menurut kalian ini bener atau enggak nih? Karena sampai detik ini ya, TikTok itu masih belum bisa live guys. Dan ada kabar baru bisa live itu sekitar tanggal 13 September 2025. Ini gila banget sih, berarti hampir 2 minggu loh. Muncul juga ya statement dari Menteri Komunikasi dan juga Digital, Ibu Mutia Hafiz. Kayak begini nih katanya. Kami pun melihat dari pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur. Yakin Bu sukarela? Halo Bu, TikTok itu bukan perusahaan amal. Nggak mungkin kalau nggak ada desakan atau arahan dari pihak tertentu. Gila loh, dalam hitungan hari aja, dalam hitungan detik malah ya, perusahaan platform sebesar TikTok ini bisa langsung dibungkam. Sedangkan ya judul kenapa sulit banget ya dibasmi. Banyak banget gitu dramanya. Apa karena ada pemasukan sampai susah diberhentikan? Bertanya dengan nada lembut Bu. Minta keadilan. Terserah abang mau nuntut apa. Itu urusan abang sama pimpinan. Kami juga cuma bawahan bang. Kalau nggak jangan anarkis bang. Saya ini demo menggunakan hak rakyat. Kamu digaji atas pajak masyarakat. Iya, apa yang mau berbuat? Saya tahu bang, kita juga punya NPWP bang, kita juga bayar pajak, saya juga rakyat bang. Jangan mau kita dibantu dalam keadaan kayak gini bang. Kita damai. Masyarakat, sama-sama masyarakat kita, rakyat Indonesia, NKRI.